So ayun guys, no, natatandaan nyo pa ba ito ng mga high school at college kayo? Ito yung isa sa pinaka na-enjoy din natin na laro bukod sa Red Alert 2. Masarap laruin to lalo na kapag magkakasama kayo ng mga kaklase mo after ng klase. Minsan nagkakating pa nga eh. So ayan, may instruction tayo paano i-download at install yan guys, sundan nyo na lang. Ayan guys, once na na-download nyo na yung Battle Realm Zen Edition zip, so kailangan natin yung extract. Ayan. Make sure nyo na naka-turn off muna yung antivirus nyo guys kasi pagkakamalan yung virus yung game na yan. Extract lang natin mismo yung game na yan guys sa folder para makita natin yung kanyang installation. Kailangan na nating i-click yung setup. Siyempre, run as administrator na lang natin yan. Yes. Lalabas dyan sa screen nyo guys kagaya na ito, okay nyo lang yan, yung installation na yan. Yan, ine-next lang natin yan guys. Yan. Next. Yan. Next, sundan nyo lang yan guys. Ayan, next. Install. So, wait nyo lang matapos yung installation na yan. So, after natin ma-install, uncheck nyo na tong iba. Yan. So, finish nyo lang. Ayan, magaganyan pa yan guys, syempre. So, pag okay na yan guys, exit nyo na. Nakita nyo naman sa baba. Okay. So, exit na natin yan guys, yung lumabas na yan. Guys, nandito na tayo sa menu ng game. So, pwede nyo nang simulang maglaro nyan guys. Okay na yan. Basta sundan nyo lang maigi instructions natin. Maraming salamat pala sa support guys. Please, follow na lang at pa-share po ng ating FB page.